간제 그와 첸딜의 착신 지야디에 러니 진지글로 텔레 용고리 그와 아니 간제다 치마의 착신 지야디에 러니 진지 콩레 용고리 그와 जी न्यासों की दुआ क्या भी है कि चेतु न्यासों की दुआ ओ लगे तो दुनी क्या के भी है या कि 치 चेतु 동고들 함이 대화지 톰나 삼수소 디섬드 네 러니 진지레 용도가 저다가 러니 진지 세야디다 이게 아주 티고 챔비어급을 이제 잠이 현주 심해도 전에 아니 현재 진지의 개침부를 러니 진지의 파 간제 터저리 디크제 터고를 소야 되 러니 진지 세야디 공도 lâm리 친진 tun주급을 해봐 하던도 아니 lâm리 충무급이야 이된 최예 로디다 두나다 chen 빵고르스는 다시 우리 소어 봐 어디리 단 이된 최예 다가는 신기 가서 천디낭시다 치매낭시 어디서다 랭이 진지 콘이 연거래 수수 균전도 chen 천딜이야 아니 간제다 독자 연구를 삼제 디명의 지도 숨기고 지야지와 아니 다가는 이 치치만 년송의 동네 독자도 명야 지도 하다 미대상지 톱노섬 개와 제마텔 디섬도 전에 다 수수 숨기고 지도와 제가 런이 진지해야 되고다 지단 다 두스파 세부 전에 왔다 두스천 줘야 런이 진지해야 되는 거봐 신 진지스도 참바금 인지금 전주 셈삼다 네 땅용 삼노다 딘디치도선에 신 진지들의 연구도와 저다란 진지다 신 진지다 지 도저리 지 냠소 랑자리 다 딩이 휴지 개천부를 수도 전에 다 디나리야 도야 되고 뭔고 되셔 그래 어야 Et lorsque l'on parle, donc, entendu ainsi dans une telle strophe que l'égoïsme, donc ou l'auto-chérissement, plus largement, est la chute et la porte de toute chute, il s'agit de savoir finalement qu'est-ce que c'est l'auto-chérissement. Ce chérissement immodéré de soi, c'est le fait de se considérer comme extrêmement important, comme il y a énormément de valeur, et de chercher donc coûte que coûte continuellement à se protéger, à se préserver. Et si l'on regarde cette notion donc d'une manière plus large, on se rend compte que elle s'étend jusqu'à ce qu'on appelle les 8 considérations mondaines ou 8 préoccupations mondaines, ces fameux 8 dharmas mondains, qui sont finalement comme du poison littéralement et qui tous autant qu'ils soient reviennent donc à l'autochérissement. On trouve à leur source, à leur origine, l'autochérissement. De même finalement que tout ce qui consiste en fait, tout ce qui se limite à cette existence-ci, tout ce que l'on fait afin d'améliorer le confort, le mieux-être de cette existence-ci, donc on dit littéralement tout ce qui apparaît et à notre esprit comme attirant, donc favorisant cette existence-ci et tout ce que notre esprit va saisir, donc ainsi comme tel, tout cela donc revient également à l'autochérissement, la faute quelque part de l'autochérissement. Et plus largement encore, qu'est-ce qui fait qu'au cours d'une existence prochaine, nous aspirons à nous garantir une renaissance supérieure en tant que Dieu ou en tant qu'être humain, c'est donc saisissant aussi donc les apparences donc attirantes en fait qui surgissent à notre esprit, c'est là encore cet autochérissement qui cherche à nous préserver donc de choses indésirables comme de renaissance par exemple dans les états d'existence infortunée. Donc le pendant de cet autochérissement est ce que l'on trouve dans le Mahayana, donc qui nous amène à développer la bienveillance, développer la compassion, l'esprit d'éveil dans l'altruisme, l'équanimité, qui tous ces aspects par contre relèvent du chérissement d'autrui. Donc ces deux notions donc s'opposant l'une l'autre et le Mahayana nous invitant donc à nous défaire, nous départir, éliminer cet autochérissement et développer l'altruisme donc ou le chérissement d'autrui. 로드 투베야디다 카고르 바다 나란도 강걸로 깔래 카고도 와 삼노 따야디 이네 따 땅다디 간제 삼노 돈다디 아니 지진 추게 온도 마쇼로 제고를 해야디 땅 간도 강걸로 세고 하고 거와 땅 지진 추게 온도 마쇼로 제고를 해서와 그생 간도 다 파줄럽도 전에 천디 삼노 땅제디 제위나 아니 되메레스 치마 아니 흠미대상지 토비아 치도 제위나 tuan lokpa re sirwa. Ani ta niran drajungi gobang tobe chidu chewe ine
전다다 요르디 전초도 그거 말이 된 멤버리 있으와 진짜 제로와 제가다 디 간제 천디낭시당 다 남리 가시나라 다 만체나라 천디낭시당 치매낭시都是 요르와 천디낭시르와 다 천디낭시 세야디 천디르야 가란주다 간제 민예부 간제 다 벤조롱주 예바지 존는 삼바다 민예부지 존는 삼바다 아니 떼응아지 존는 삼바다르와 대화지 존는 삼바다 디마르베 지대 최게 나네 디 존나 로 존나 가와시 뭐존나 디 뭐존나 미가와시 그봐 존나 가와시 뭐존나 미가와시르와 배나 말한도 레든지 지도단에 당국하네 배나 예바르지 벤조 농주르지 용야 치도 다 내가 제비나 벤조 농주디 존나 거기르와 아니 뭐존나 거기 말와다 너데모주르와 아니 다가나시 민예부지 용야 치도 제비나 민예부지 존나 거기리 뭐존나 거기 말와 제가 가니제 아니 되네 가르다 대화 존나 거기리 동인 존나 거기 말와다 그러봐 아니 가래 어떠라 로또가 데 똥아 존나 거기리 아니 매버 존나 거기 말봐 제가 다 가와 시다 미가와 시르와 다 가와 시부디 용야 탐론 지기요를 미가와 시부디 매야 다 탐론 알아도 지기요르와 딘데 지기요르와 제가 딘데 지당 당안 좀 미지날 간제 딘데 지기요르다 이내 알아도 다 최세야지 지도자네 다 딘데 삼노디 코르 있나 다 최리기요 말이야 지당 최단 직된 간제 섬주 카가 니던 치마 랑조 카가 세야지 카가 레스다 최단 세야든 직된 세야지 카가 레스 지순구 여러와 최단 직된 세야지 카가 레스 다 가리 카가 레스는 삼노 동당 토네 다 카가리 그봐 최단 직된 세야지 직된디 삼노 동당 토네다 배나 단다 가와 시와 가와 시우디 치도 제비나 아니 직된와 최마르와 제가 딱 간제 가와 시우디 용의 치도 제나 미가 시우디 메어야 치도 제나 직된이 그러와 최마르와 다 최단 직된 기생 안주 당고 레빈 바 최단 직된 300 킬수 인스 이마 최단 직된 300 동안 개발이 저왕 어디 레가디 코르 맨다에 개발 개말했어 그래와 반당 알아도 님의 인생 레가지 제위나 깔래 제위나 아니 다 수수 3동다 야구 주는 디최 레버 수수 3동다 수구요래 아니 3동다 야구지 뭐주나는 다 간전 직된 책이요라 최 뭐인버 책이요라 제가 300 킬수지도 와 삼노 동다지 딱 생각도 심전을 편도 용약 치도배 야구지 용약 치도 제위나 아니 다 처리기 봐 신변의 삼노 치도 제위나 그와 전을 편배 치도 제위나 제가 아니 처리기 봐다 팀머중이나 수술을 단다 간제 예바다 되바다 안땡하다 아니 대화다 딘데 용약 치도 당도 이 삼바단 제위나 제가 다 처리기요 말랑도 이지세야 돼 진동 그 민지래와 런이 진지다 랑도 이지세야 돼 그래 봐 Parvenir à faire cela, ceci dit, donc à diminuer donc son chérissement, donc et accroître donc l'altruisme ou ce chérissement d'autrui n'est pas, ceci dit, pour autant quelque chose de facile à faire. Nous savons très bien que nous ne devons pas laisser notre esprit tomber sous le coup de l'une ou l'autre de ces 8 préoccupations mondaines. On a beau le savoir, ce n'est pas pour autant nécessairement quelque chose d'aisé. Tout au début de cet enseignement, nous avons dit que dans le cadre donc de l'entraînement de l'esprit,
une motivation qui vise donc à s'adonner à cette pratique pour améliorer donc notre existence présente est une motivation complètement dénuée de sens, littéralement. Avoir une motivation donc de s'engager dans une telle pratique pour se garantir une renaissance favorable, une renaissance supérieure, donc en tant que Dieu ou être humain, et dans ce contexte, dans la pratique de l'entraînement de l'esprit, une motivation dont le sens, on avait dit, est contraire, en fait, complètement opposé donc à ce que propose cette pratique, cet entraînement. Développer, s'adonner à la pratique de l'entraînement de l'esprit pour parvenir à la libération, donc sous-entendu exclusivement, consiste dans ce contexte-là une motivation dont le sens est très, médiocre ou très très inférieur, donc littéralement. En fait, d'une façon plus large, on parle donc en relation avec cette pratique ou toute autre pratique d'ailleurs des aspects plaisants, donc qui s'avèrent être plaisants à nos yeux, donc relativement à cette existence-ci, et ce qui s'avère plaisant relativement à l'existence prochaine. Et donc certains des aspects surgissent, apparaissent à l'esprit comme étant plaisants, l'esprit les saisissant lui-même comme tel, et donc les désirant, nourris ainsi, alimentés par l'autochérissement. C'est ainsi que lorsque nous avons des conditions matérielles extrêmement satisfaisantes, donc, ou des biens matériels, cela procure une certaine joie, nous sommes heureux. Lorsque nous avons une certaine reconnaissance, ou réputation, nous en sommes également heureux. Lorsqu'on fait notre éloge, on nous complimente, nous sommes heureux, de même que lorsque nous éprouvons quelque chose de plaisant ou d'agréable, un bien-être particulier. Si par contre tel n'est pas le cas, si nous n'avons pas ne disposons pas de biens ou d'une fortune suffisante, cela nous affecte. Si notre réputation ou notre reconnaissance n'est pas bonne, là aussi c'est quelque chose qui nous affecte. De même si quelqu'un vient nous critiquer, nous reprocher, ou encore si nous éprouvons quelque chose donc de pénible, donc ou de difficile, c'est quelque chose également qui nous rend mécontents. Et ça c'est le propre donc de ces 8 considérations mondaines, d'être content si l'on a donc ou de la fortune ou une bonne réputation, une reconnaissance ou certains bien-être ou des éloges et des compliments, et au contraire donc d'être mécontent ou affecté lorsque tel n'est pas le cas. Et en fait habituellement, d'une manière ordinaire, quand nous ne regardons pas plus loin que cela, nous agissons continuellement en relation avec cela, et cela étant propulsé par notre auto-chérissement, ce chérissement immodéré que l'on se porte à soi-même. Or, comme nous l'avions dit précédemment, il y a une différence entre ce que l'on pourrait appeler le monde profane et le monde spirituel, et la différence se situe dans la manière de penser. On avait dit que la limite, en fait le seuil, donc qui distingue en fait ce qui est spirituel de ce qui ne l'est pas, donc de ce qui est profane, c'est justement la pensée, c'est-à-dire la pensée qui va animer en fait une action, présider à une action. Et et donc le fait ainsi donc de voir notre esprit donc content lorsque nous avons ces différents aspects, donc qu'il s'agit de la fortune, du nom, etc. Lorsque notre esprit est content lorsqu'il les a et mécontent lorsqu'il les a, cela ne relève d'aucune façon donc d'une pratique du dharma, d'une spiritualité quelconque, mais relève simplement d'une attitude purement profane, purement ordinaire. On parlera par contre donc de pratique spirituelle, donc qui va relever du dharma, lorsque par exemple une action sera animée par une pensée altruiste, par la volonté donc d'être bénéfique à autrui. Là alors oui, on en parlera comme d'une pratique du dharma ou spirituel, contrairement donc à toutes ces actions dans lesquelles on s'engage pour asseoir donc une meilleure réputation, obtenir une reconnaissance, des éloges, etc., qui elles sont toutes propulsées par l'autochérissement. 나란조 칸도이 지도 자네와 칸도이 지도 이내리 겨와 지도 이내리 지단 수술이야 니버 용야 치도도 삼노 고고 말이 바 니버 구르다 벤조론주 벤조루지 용야 치도 베나 뒤에 삼노 코야디 대지 더 뉴뉴 인기리 아니 민예부 용야 치도 제야 뒤에 대지 견제 뉴뉴 인기리 봐 아니 대영아 용야 치도 제야 뒤에 뉴뉴 인기리 봐 아니 다 수수 대부 주는 삼다 근데 대화 영역 치도 제야 뒤에 다 딘데지 인기를 다 간제
삼노 딱바리 연구기마 다 가브리다 강가로 연구기를 봐 연구도가 당가란도 냠뇨 여러 다디 간제 냠뇨 여자 가란도 칸된 지도 이날에 현을 봐지 로람르지 지도 이날에 가리 내가 지도 있다 삼노대 수수쌤대 수수 휴다다나 하고도가 디때지 뇨뇨리 당가란도 아니 너미 제 레로 제게 삼노 마당 제 냐비 뇨지 안에 제야디 다 먹고 휴지 연구도가 그봐 대화요 얘기 지도 매매매매제 대화요 수술을 대보지 주는 삼자 민년보지 주는 삼 빼줘 전부지 주는 삼 아니 땡아지 주는 삼 제야 삼노 뒤에 용도 연구를 봐 연구를 뒤 이내 딱바 레시 다 연구 말에 뉴뉴레도가 당 알아도 뒤 냠뇨 여상 알아도 하고 여러 봐 셈네 알아도 셈 데려와 알아도 셈 삼단 뒤때 뉴뉴레도가 이내 알아도 삼노 히라람 하고 제제 셈디 냐뱅녀 이양이 렐로를 듣지간에 아가 칸도 제야디 채삼 다 칸도 맞은 타민도 삼 때는 남냐 수지래 이제 아니 칸도 지 로제야데 딘디지 간 로야디 다 먹고 희우지 연구도가 tu dis l'élo quand c'est un ami qui connaît son bénéfice c'est ce qu'on a des l'élo la télé quand c'est un 미미미 심다 딘데 삼노 야구지 당로 뭐종 제제 현심쟁이 치도치 제서야 삼노 야구도 당요 뭐종 제 레로 단놈이 딘데지 온게 루루루도 아 나타 칸데 지규인 삼 아니 셈디 롱마데르지 안에서 남양 칸도네 이제 제제 돼야지 연구도가 요가데 삼노 야구지 당제 간제 삼노 서소이지 당제 제야티 뉴뉴레도가 답변은 나도 차샤나 깨지 해유다 강걸로다 내 시도 말이 이내 만체 지지가 인기를 성도 아니 맞자 다 칸도디 체 누구 삼삼 어다 딘데 어 쟤는 다 간제 개와 지도단에 어 딘데르지 연구도가 딘데지 연구도가 만체디 딘데지 응알이야 당 수수 삼단제 해유다 그봐 제가 딘데 연구요 제가 다 디체나 아니 개와 가게 용문도가 당 안한도 신기요를 롭초도 제유다 신부 뒤 다 핑계요 말이 신부 뒤를 봐 개와 야구 치료 니네 저거로 니네 저거로 삼는 니네 땅으로 했더니 베드칼 세부 다 해두고 여러 상계다 tun주 손下 여자 다 뒤강을 수수는 개와 치료단에 뒤 연구도에 때는 다 냠뇨 제제 파 연구도에 때는 뒤 희우 연구면도가 수수 삼는 뒤 희우 뒤강 용투면도가 개와 치단다 야구 신기요 때니 신부 다가는 신체는 용두고요 말이 그래봐 신부터 다 뒤편도 면도가 신부디 간제 지당 자니 편도 매버도 말이 신부디 야구도 기다려 오네리 레디 이내 신부 뒤zam기 아니 냠내 제베 다 간제 중대 청부디 영야를 편도 가고도가 말베로가 다 수수도 없지 이내 소다 야구지 신부 zam기 간제 아니 저거 야투면도가 다뺄 삼다나 또 야구지 소신은 드네 니고래 애는 또 이제 신부쳐 그랬어야 근데 소다 야구지 신부 담기 수술이니 디 간제 때에 동네디 세전에니 세기 대화통 용 들에 제야지 민도가 다 신부는 신구 수요제 사고도가 신부는 신구 수요제니 어느 사고도가 아니 간제 니네 주는 신부 연구를 니네 주는 야구 연구를 삼제 삼번 내신그 수요제니 아니 신부들 사고도가 다 두수다 직직버려 직직버려 가는도去其他的新个要当然就人家的老种新年就看见说句蒙古学习新年都刚刚新个要的人呢，아니 신부들其他钱的야구 시라리 신부들 봐 신부들 마시면 이나네 신부들 야구 시라리 이네 뒤점기 냠린 제보다 진짜 중대의 용통면도 와 냠린 지구도 와 두승하나도 셈파 삼는 단전다 때서 지구도 와 개와 지단디다 간제를 봐 신부티 야구 희우를 빼면서 야구를 이내 신부 짬기 개와 제배 거기 최두고요 말이 먼저 빼는 칸데르지 지도단에 아니 신기 요르디 람냐 연구면도 와트 셈디 인제 인워지 간 레로지 간에 토노모노지 간리야 아니 섬규 튕기 매대지 간리야 아니 딘데젠 딱 간제 그 크돌네 이제 제 어딘데 지도 와 세상다 간제 땅에 간제 가르스고라서는 말에 셈기 냠뇨는 삼노 단전다 신부디 지단 야고르디 이내 신부 짬기 팽기요 말이에요.
간제 신번은 신기 레가지 지구도 와서 마전에 중재 영토문도 와서 배나 세단 거일로 쏘고 또 가리기네 그바테 찍버려 봐 찍고 찍양을 봐. Par exemple, lorsque nous adonnons à nos pratiques, à nos prières quotidiennes, par exemple nos pratiques quotidiennes, ou à des actions vertueuses finalement, quelles qu'elles soient, si l'on regarde bien donc, par rapport à ces considérations mondaines, finalement, on peut effectivement de temps à autre s'adonner à ces pratiques en vue d'obtenir davantage de biens, ou une meilleure fortune, une fortune plus aisée, ou pour obtenir une meilleure réputation, ou être mieux reconnu, ou pour être loué, complimenté, ou encore pour éprouver un bien-être. On peut effectivement de temps à autre, cela de temps à autre peut émailler notre motivation, mais cela reste somme toute dans une faible proportion. Quand on regarde en fait notre esprit, ça sur la base de notre expérience personnelle, on se rend compte en fait que le plus souvent le temps passe, la journée passe, et puis on se rappelle soudainement qu'il faut faire notre pratique, qu'on a nos pratiques ou nos prières à faire, et c'est finalement la plupart du temps avec un esprit un tant soit peu paresseux finalement, faisant montre de laisser aller, ou un esprit distrait, en tout cas avec une disposition d'esprit tout à fait neutre finalement, que nous commençons à nous adonner à ces pratiques-là, sans avoir au préalable pris le temps d'élaborer une motivation altruiste par exemple, qui vise à être utile, qui vise à être bénéfique aux autres. Et donc c'est dans cet état d'esprit donc ou distrait ou assez insouciant, enfin en tout cas on prend un certain laisser-aller, en tout cas neutre, donc tout au plus que l'on s'adonne à cette pratique. Et là je parle d'expérience, je parle dans mon cas par exemple, quand je regarde comment cela se passe, soudainement voilà, je vais me rappeler de faire ces pratiques, et c'est ainsi que cela se produit. De sorte que finalement les vertus donc tirées de cette pratique ne pourront pas être immenses finalement, ne pourront pas être énormes, donc la motivation faisant défaut. Et quand on examine pareil au fur et à mesure de l'action que l'on mène, on se rend compte, si on regarde bien, que les vertus peuvent pas être immenses, parce que justement donc l'esprit n'est pas initialement suffisamment en fait motivé en fait, ou une motivation ne s'est pas élaborée suffisamment au préalable, parce que savoir comment créer donc des actions vertueuses, comment créer du potentiel vertueux, ça c'est une bonne chose en fait, et ça c'est important, donc en soi c'est une très bonne chose, mais ça ne suffit pas. C'est pas parce qu'on sait comment créer du potentiel vertueux ou des actions vertueuses que cela suffit à en créer en fait, à générer du potentiel vertueux. Faut-il encore pouvoir mettre cela en pratique, en application. C'est un petit peu comme pour l'alimentation. On a beau par exemple savoir parfaitement s'alimenter, ou savoir parfaitement qu'est-ce qui est bon pour nous, pour notre corps, notre santé, etc. Tant que l'on ne se nourrit pas, en fait, tant que l'on n'absorbe pas ces aliments-là, on ne va pas être rassasié, notre corps ne va pas être nécessairement en bonne santé. Donc là c'est exactement ça, c'est similaire. L'exemple est très flagrant ici, très simple, mais c'est exactement similaire. Le simple fait de savoir donc quelque chose ne nous donne pas les bénéfices en fait, ou les bienfaits, et ne permet pas de tirer les bienfaits de cette chose-là en fait. Encore faut-il l'utiliser. Donc c'est clair qu'entre savoir et ne pas savoir quelque chose, il est de loin préférable de le connaître, de le savoir. Ça, encore une fois, c'est une bonne chose, mais ce n'est pas suffisant pour que ce savoir donc puisse nous être directement utile, et que la chose que l'on connaît nous soit en tout cas directement utile. Faut-il encore l'appliquer, faut-il encore la mettre en pratique? Et ça c'est un point dont il faut être assez conscient en fait, dont il faut avoir connaissance, parce que très souvent quand on s'adonne à nos pratiques ou autres, notre esprit est distrait, notre esprit est assez indolent, plutôt paresseux, etc. 아니 단다 직된 최제세야지 최제세야티 나리야 최제 까르세야지 최제 처우세야지 최제 나고세야지 제요아 Карбо чарак там на пох. 오야 Раз. 딘데 요아 제가다 직된 최제 까르세야디 가레스나 지당 가제 봐 쳔디 다 단다 데바 히와
ndöbashi chö geg nanglia ndöbashi da mindubashi wa ndöbashi udi yongya chida mindubashi udi meya chido ta gedwa ta kanje gebu korunji yongya chido gebu korunji yongya chido ta mindu mada shi ndöbashi da mindubashi wa ndöbashi kaya ronji yongya chido ta higalo samdak marwa 시 가론 존나 되게 봐. 민대의 시우 누가 민대의 시 디거로 시디 나네 가야로지 명의 치도 가란도 딱 가지 차차야 추업이야 칸도 지야로 소베 딘데 개회 저지 제비나 다 저기에 까르보래 저기에 까르보 저기에 들어가 저기에 까르보래 딱 가르스나 Allez, DJ Levdarva, tu es caro. C'est ça, dit Tsediki devant. Tsediki devant. Tchapuna, Chopapuna, dit Tsediki, quand est-ce que Dewayoye, quand est-ce que Penjoyoye, dans la Sopayoye. Oh, t'as un de Shivaji, des chicken, de Shivu Kayaroji, Yoichido. Mindewa Shivu Kayaroji, Miochido. Anita Kangalo, ready, Jai or Bajigua, Chibajigarva. Any day, Chato, and Chopia, Jimbataya, Soba, Susu, go to Chevina. Lorsqu'on parle des 8 considérations mondaines, en fait, on les a évoquées donc tout à l'heure, les 4 choses que l'on souhaite finalement, que l'on désire, et les 4 que l'on ne désire pas. En fait, il y a des nuances finalement par rapport à ces 8 considérations mondaines. On parlera de considérations mondaines blanches dans certains cas, de considérations mondaines pour dire bigarrées, c'est-à-dire mélangées dans d'autres cas, et de considérations mondaines noires, donc ou obscures ou sombres, je sais pas, dans d'autres cas. Dans le cas de figure, on parle de considérations mondaines donc blanches, entre guillemets, il est fait allusion en fait à toutes les actions vertueuses, qu'il s'agisse de pratiques de prosternation, d'offrande, de pratique de la générosité ou n'importe quelle action vertueuse qui pourra être menée, mais qui sera menée avec le désir, donc soit d'obtenir donc les 4 aspects que l'on a cités, c'est-à-dire soit obtenir des biens, soit obtenir une reconnaissance ou une réputation, obtenir des louanges ou obtenir un bien-être, ou donc se préserver donc de leur contraire. Donc si on s'engage en fait donc dans une action, que ce soit donc encore une fois quelque action vertueuse que ce soit, mue par cette intention-là, on parlera donc de considérations mondaines, parce que cela relève bien de considérations mondaines, mais de l'une ou l'autre des 8 considérations mondaines blanches, donc de par la nature de l'action elle-même. 자와디 지거래 간제 딱 간제 단단 되버 시다 민되버 시나네 딱 간제 가야로와지 딱 시부 가야로와지 용의 치도다 가야로와 명의 치도 아니 미기회 자와체나 소치보다 머진버 렘발로 소보 준시에발 소보 어디네 제비나 다 죄게 나보리 On parlera donc de 8 considérations mondaines, donc sombres ou noires, donc pour ce qui est là par contre des actions non vertueuses, donc il s'agisse de voler, de mentir, d'ôter la vie à un être ou autre, donc qui sera mu donc pareil par ces différentes considérations, c'est-à-dire soit vouloir obtenir les 4 aspects précités, soit au contraire vouloir se préserver donc de leur contraire, des 4 contraires. 시에치도 들어왔다 간제 니베치도 들어와 사야 벤조 사야 tun주치도 아니 소주발로 소보다 니지야 여러와 아니 민년부 영향을 치도 아니 배나 코바우리 야고리 세야 치도 아니 간제 민민구 소야로 소보치 지야지 여러와다 여러와 병아 세야디 영향을 치도 지야 여러와 제가 딘데기 치도 딱 간제 미기회 자와 제비나 지된 나고 지된 나고 다 군은 게라 조아디 간제 나고세야 조아 나라 군은 상보세야 다 간제 딘데 셰비나 다 터우리 터우 다티 간제 가나 코란이 데브지 터우스 거와 다 군인 대단 근데 그것은 군은 그 셈디세야다야 조아세야 자와고 다티 Donc on parlera d'action, donc enfin de considération donc
de préoccupations mondaines, de considérations mondaines noires, donc ou sombres, pour toutes ces actions non vertueuses, par exemple comme le fait de vouloir tuer pour manger, par exemple, donc soi-même parce on apprécie une chair particulière, ou encore pour pouvoir avoir une plus grande réputation. Donc on peut imaginer un certain contexte pour être considéré comme un héros, par exemple, ou autre. C'est quelque chose qui peut nous animer et nous amener donc à tuer un être. Donc là on parlera de considération mondaine noire. Donc. Et on parlera de considération mondaine donc bigarrée, c'est-à-dire où finalement les deux aspects qui sont ni complètement noirs ni complètement blanches, ou à moitié des deux, pour ce qui est en fait de cas où la nature de l'action et la nature de la motivation sont contraires. C'est-à-dire quand la motivation est positive mais que la nature de l'action est non vertueuse, ou au contraire quand la motivation est non vertueuse et que la nature de l'action elle-même est vertueuse. Donc dans ces cas-là, on parlera de considération mondaine bigarrée. 아니 간제 그 야구 휴지 휴기세야 미주 미신다도 된데 삼야 치도 제나 민년배치 민기치도 지기 여러봐 이러봐 다게 된데지 시야는 kun중 안치 대들이 알지 진도스나 벤조 치도 지기 여러봐 다 대응아 다 지버봐 이러봐 아니 다 대외치도 다 연구를 봐 대화 연구를 삼제 시야나 봐 시에두자네 다 디레 증아래 가서 두두 시에는 수술 대보 연구를 야구 연구를 삼나 다 지금 강가 연구도 가 지금 강가 연구도 가고는 딱 군을 통해 간제 야구 조마송아 딱 지금 군을 내송아 시에두자네 저디 인도하고 요래 다 뒤간데 니제 우체 지시에 지두자네 냠뇨천도 하고 냠낸 시부 유연도도 간제 상계당 두두 송샤가디 니데 말이 센터천도 하고 지시에 지두자네 아우디 시부시레 삼사지 다 대야로지 여러봐 이내 다 딘데 제손은 천 누구 말했으나 천 누구 말봐 천 누구요 말이 변해 천 누구요 말이 하고요 다디 누스테는 배 시우지 시엘을 편도로 시우지 지기유배 서로지 간제 배 시우지 쳔배 시우지 지기유배 서로지 어디 데이터 망그 섬주디 가리유매 하고 말봐 그러다디 제가다 두두 내무체 소요리 두두 럼리다 로존 두두 나를 배 머스베 내무체 सब소 시우체고로 했어봐 सब소 시우체고로 만도지 존디 양을 홍야 냥가요리 존디 스나다 간제 롱아 치나 롱아지 미 롱아지 티제 치미나 니자로 님도 서그봐 그래봐 미 롱아지 티제 치미나 사나 니자님 보 서그봐 어쨌다가다 벨롭된 진이 인도도 제제는 배는 나대우지 미 민년 보시더도 전에 휴지 인도도 제제고 두세제다 나게다 킹디 서로 제오 두센 시에비는 다 최야고 정말와 저다다 대단히 아니 간제 라마다 로마 강글로 아니 냠볼이야 매브샤야 다 냥가 요리스 뭐 냠보 매브차려야지 라마타 로마니까 냠도 리르와 Et pour continuer donc avec ces considérations donc mondaines bigarrées, pour en tout cas les illustrer, il peut y avoir par exemple le cas de figure où quelqu'un va donner un enseignement, par exemple, va conférer une initiation et avec une motivation, donc ici, de conférer par exemple cette initiation, donner cet enseignement afin d'asseoir une meilleure réputation, d'élargir encore sa réputation, ou encore afin de recevoir des offrandes ou pouvoir obtenir certains services, obtenir certaines faveurs, ou encore de pouvoir donner ses enseignements ou conférer ses initiations pour